السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم زهرة من قناة تعلم مع زهرة أو لرمي زهرة. شا تكونوا كامل صباح وكامل بيان. انتم كتبوا في هذا الفيديو تاع اليوم اللي راح يكون حل صفحة 50-51 من كتاب اللغة الفرنسية في مادة للسنة الرابعة متوسط للجيل الثاني. نتمنى يعجبكم الشرح. يعني ما راح يكون شرح مبسط وعميق، لأنه طلبت مني واحدة من المتابعين تاعي ولازم نحط الفيديو الآن. تسمى راني مزروبة، مش مزروبة، راح نحاول نشرح لكم قدر الامكان، لكن في الفيديوهات القادمه راح يكون شرح عميق جدا جدا ومفهوم. اذا اتمنى يعجبكم الفيديو. لا عجبكم الفيديو ما تنساوش تحطوا لايك وتشتركوا بالقناه بالضغط على زر سبسكرايب في احمر اسفل الفيديو، تفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. وتعالوا بنا نبدا الفيديو. درسنا اليوم سيكون لو ليكسيك ميليوراتيف ديبريسياتيف اي لو فوكابولير دو لوغومونتاتيف. اول حاجه نقوم بقراءه النص جوسبر اي جونالياس. النص راح يكون على الأود وسيدي احمد المجدوب. سمحوا لي لا راني نخطا، بس انا كي نكون ندير في الفيديو نتفرفش. Célébré durant le second week-end de chaque mois d'octobre. Le Oued de Sidi Ahmed El-Medjoub se déroule dans la commune d'Assala, wilaya de Naama, en l'honneur de ce saint homme qui est né dans la localité en 1490. L'immense fête est organisée pour rendre hommage à sa casse et à son fils, mais aussi pour préserver et perpétuer les traditions et les coutumes. Il suit des préceptes de l'islam. Hospitalité bédouine oblige les moudjaba reçoivent chaleureusement des dizaines de visiteurs pour preuve et leur assurer une restauration traditionnelle. Ceux des خيمة أكويلوت. إذن عاودوا قراو النص وحدكم أحسن. أول سؤال وش قالك en l'honneur de qui cette fille est organisée. وش نقولوا elle est organisée en l'honneur du saint homme Sidi Ahmed المجدوب. Deuxième question. Je relève dans le texte A. Les mots qui donnent à cet événement un aspect festif. حاجة événement مناسبة هكا تفرح. وش عندنا l'immense fête, chaleureusement, en restauration traditionnelle. تلقاوهم مكتوبين في النص او هنا. انا راني نقرا لكم النص. B. Une expression qui l'introduit un exemple. وش نقولوا pour preuve. عندنا هنا je retiens وش تقول A. Le vocabulaire amélioratif sert à exprimer un point de vue positif. نقطة سعيدة, vue positive. Valorisons. Exemple. Des خيمة أكويلتون. B. À l'inverse, le vocabulaire dépréciatif sert à exprimer un point de vue négatif. نقطة سلبية. Dévalorisons. Exemple. Des خيمة inhospitalières. Le vocabulaire de l'augmentation. Pour introduire des exemples, on peut utiliser ainsi, par exemple, notamment, entre autres, quand, pour, quand un, en plus de, sera un autre plan. En effet, pour preuve. قرينا je retiens تعليقه لنا في الليفر، لكن في اخر الفيديو راح نخلي لكم هكا نحلو شفويا، لكن في اخر الفيديو راح نترك لكم جوغوتيان واحد اخر من كتاب الحلول تاعي، ومع الكتابة حلول التمارين نحلوهم شفهيا ومن بعد نخليهم لكم تكتبوهم كتابيا. داكوغ ونروحو نقراو جو فيريفي. واحد واش قالك le vocabulaire dépréciatif exprime un point de vue positif. Faux ولا vrai؟ أكيد faux. Il exprime un point de vue négatif. ثانيا
Le vocabulaire mélioratif sera à exprimer un point de vue valorisant. Vrai ou faux? Bien sûr, vrai. Pour preuve, sert à introduire un argument. Faux. Il introduit un exemple. ودوكا نروحوا ان شاء تكونوا فهمتوا. قلت لكم هذا الشرح راح يكون جد بسيط. الهدف منه حل تمارين بطريقة صحيحة. حل التمارين إجابة صحيحة. لذلك اعذروني إذ وجدتم خطأ هنا، لكن خطأ في القراءة أو أي شيء. لكن في الفيديوهات القادمة إن شاء الله راح يكون طريقة طرح الأسئلة وطريقة قراءة النص والأسئلة جيدة. لذلك أعتذر منكم الآن لأنه قلت لكم الفيديو لازم نحطوه للطفلة تستحق الحل. ننتقلوا للتمارين. Premier exercice où j'écoute. En midant du dictionnaire, je complète les phrases avec les mots valorés. Sont scènes suivantes. Majestueuse, immense, fabuleux, célèbre, savoureuse. إذن أول جملة وش قالك؟ La première phrase dit la musique populaire algérienne est majestueuse, immense, fabuleux, célèbre, savoureuse. إذن نقولوا est célèbre. Deuxième phrase. Ce tapis de Ghardaya est bien sûr immense. Les dates du Biskra sont savoureuses. Le fabuleux هنا قالك le des points film de الخضرة حمينة a eu la palme d'or en festival de Cannes. إذا نديرو le fabuleux. Dernière phrase. Les touristes visitant les majestueuses ruines romaines de Tipazan. وده هو الحل التمارين الصحيح. انتقلوا لثاني تمرين. قالك on midi du dictionnaire باستعمال القاموس كما التمرين الأول. Je transforme ce texte dans le lexique et dépérsitative et en paragraphe valorisant. يعني من فقرة تكون نيجاتيف تكونوا الاخر تكسبريمي لو بوين دو فو نيجاتيف نردوها تكسبريمي ان بوين بوزيتيف. هنا واش عندنا؟ قالك لو سيليبراسيون ا ليو ان mois de août et ressemble pêcheur à restant et vendre. Le corail d'Al-Qala ainsi que celui de Bijaya sont réputés pour leur base. حنا واش نديرو؟ نشطبوا على باز ونديرو haute qualité. Pour leur coloris banal. نشطبوا على banal نديرو originaux. En dehors du rouge on dit nombre. Aussi le rose et le saumon. Le corail algérien régénère lentement. يعني بطيء. نديرو حنا rapidement. Après sa cueillette, c'est de ce corail-là que les bijoux d'Athiani sont ornés. Étant donné sa mauvaise. شطبوا على mauvaise نديرو bon. Réputation. Il est rarement. نديرو il est souvent. Exporté vers d'autres pays. À la même fête, il est aussi exposé et vendu des pipes et d'autres objets souvenirs. Fait du bois de bruyère de qualité inférieure, نديرو supérieure. La pipe d'Al-Qala ne possède pas une réputation internationale. Il n'est donc pas exporté de plusieurs pays. Un autre exercice numéro 3. Exercice numéro 3 وش يقول؟ قالك à partir du modèle suivant j'écris des phrases en introduisant un exemple. قالك cette exposition de peinture connaît un grand succès. En effet, le ça ne désplaît pas un mois après le vernissage. قالك A. Le caraco est une tenue traditionnelle très précise. Ainsi, حنا واش نكملو نقولو ainsi les femmes les portent pour les mariages et les circoncisions. قالك B. Ce film n'est pas connu du succès pour preuve. Plus de billes de cinéma ont été vendues. C. Je m'intéresse beaucoup à la culture notamment
نديرو les musées et la galerie d'art. قالك mon avis en calculine si le mois Sim Atarit qui célèbre la récolte de la date. Cette tradition millénaire attirait des touristes venus des quatre coins du monde pour admirer cette fête en rythme, du bondir, du gambri et du chant en chour. Tu rédiges un court texte dans lequel tu donneras ton point de vue sur l'utilité de cette manifestation. On utilise un lexique amélioratif. Donc, on dit comme exemple de rédication. نقولوا يعني هذه exemple de rédication modèle كما نقولوا. La récolte des dates à Tarit est une magnifique occasion de faire des rencontres des touristes émerveillés par le lieu sont au rendez-vous de cette fête exceptionnelle et la monde déambulé dans les rues de la cité accompagné du bondir, du gomari et des chants en choir qui sont une merveille pour les oreilles et les yeux. Puis la fête finie, les visiteurs respectant un peu triste de quitter cette parle du dessert. راح نخليكم الحل كتابيا. ما رانيش رايحه نعاود نقرا لكم بس قرينا وحلينا شفويا. اذا نخلي لكم برك الصوره في الشاشه باش تكتبوا. يعني اكيد انا كي كنت نمليكم ما كنتوش تكتبوا بس كديروا اخطاء املائيه. يمكن انا اصلا ندير اخطاء املائيه في القراءه وما تقدروش تكتبوا دي مو صحاح. اذا انا نخليكم هنايا باش تكتبوا ونخليكم واحد المده قصيره من كل صوره او من كل حل باش تكتبوهم. نقرا لكم غير جو روتيان بس كنت قريتها لكم من الكتاب. اذا واش تقول؟ قال لك ان ensemble de mots composé de noms d'adjectifs qualificatifs de verbes d'adverbes permis d'exprimer un point de vue. A. Pour exprimer un point de vue positif, on emploie un vocabulaire amélioratif. Exemple, non, comme la beauté, la merveille. Adjectif splendide, magnifique. Verbe plaire, briller. Adverbe réellement, formidablement. Pour exprimer un point de vue négatif, on emploie un vocabulaire dépréciatif. Exemple, non, la leader, le dégoût. Adjectif, affront, détestable. Verbe, détester, dépalaire. Adverbe, affreusement, horriblement. Le vocabulaire de l'argumentation pour introduire des exemples, on utilise les termes suivants. Par exemple, ainsi, notamment, entre autres, comme pour preuve. بروف. نخليكم مده قصيره من الوقت باش تعاودوا تقراوها وحدكم. وهنا لدينا الحل تاع جو فيريفي. خليه لكم باش تكتبوا الحل تاعها ولا باش تقراوها. ونعني راح نخليكم في كل تمرين ولا في كل سؤال راح نخليكم الحل تاعو وهكا.
وفي الاخير نقول لكم شاركونا عجبكم الشرح، عجبكم الحل. نقول لكم نتلاقى في فيديو قادم ان شاء الله، بالتوفيق لكم وللجميع. وحاجه ما فهمتوهاش من طريقه التصوير كتبوا لي تحت التعليقات، راح نرد عليكم ونجاوبكم. وش حبيت نقول لكم يعني نتمنى لكم النجاح، التوفيق، ندعي لكم التوفيق. واكتبوا لي تحت في اسفل الفيديو في التعليقات اي حاجه راكم حابينها في القناه. نقول لكم الى اللقاء وشكرا لمشاهده الفيديو. الى اللقاء.